Goeienaand en welkom by Fokus. Ek is Liesel Olivier. Lenet Francis Puren kan ongelukkig nie vanaand hier wees nie. Om voorsiening te maak vir mense oudag en aftrede is nie altyd maklik nie. Veral in die huidige ekonomiese klimaat oorweeg baie dit om selfs onttrekkings te maak uit hulle aftreefondse om te kan oorleef. 'n Wysigingswetsontwerp wat gerig is op aftreefondse maak voorsiening vir 'n spaarpot waaruit geld jaarliks onttrek sal kan word. Ingevolge die konsepwetgewing word aftreefondse in twee gedeel: 'n spaarpot en 'n aftreepot. Dit gaan dan vir Suid-Afrikaners moontlik wees om in finansiëel moeilike tye een keer per jaar 'n onttrekking uit die spaarpot te maak. Fokus regisseur Jolien Reed en kameraman Given Masetone het gaan uitvind wat die nuwe voorgestelde wetgewing behels. During the height of COVID-19, when we had economic lockdown, because many workers at that time were not receiving the salaries because companies were not operating. The UF was taking quite a bit of time to assist workers, and even that assistance was a limited amount. Yet workers have significant savings often in the pension funds, which they cannot access unless they resign from the jobs or they're retrenched or dismissed. In Suid-Afrika is daar 5 verskillende strukture vir aftrede, naamlik 'n pensioenfonds, 'n voorsorgfonds en 'n aftreeannuïteit. 'n Pensioenbewaringsfonds en 'n voorsorgbewaringsfonds word geskep wanneer 'n mens van werk verander en verkies om die fondse wat hy of sy ingesamel het verder te belê. Lydens die inkomstewet kan 'n werker wanneer hy aftree 1/3 van sy pensioen onttrek en die res van die geld maandeliks ontvang. Dis 'n poging deur die pensioenfondse om te verseker dat hulle kliënte gemaklik aftree. The law currently says that if you lose your job or you resign, you can access 100% of your pension fund minus tax deductions. So often workers who are drowning in debt choose to resign to cancel everything. And yes, it does address the immediate financial crisis that they experience, but it then creates unattended challenges for them. One is that they don't have a job. And in an economy of a 45% unemployment rate, they will struggle for some time, even years, to find another job. And second is that they have depleted the pension fund, which means that they have to start from scratch to build a new pension fund. And so you find many workers when they hit retirement age can't afford to retire. Die nasionale tesourie wil nou verligting bring vir Suid-Afrikaners met die sukkelende ekonomie. Suid-Afrikaners sal dan voor aftrede toegang kry tot 1/3 van hul aftreefonds. So National Treasury has proposed some amendments to the taxation bills, and by putting it through the taxation bill, it's going to encompass all retirement funds, inclusive of the GEPF. And the intentions of the proposed two-pot system is to allow a bit more flexibility for members in terms of accessing their retirement savings, but also it will have a secondary effect of encouraging more preservation. In my view, should possibly be called a three-pot system, because essentially we're going to partition your retirement savings or your retirement benefits into 3 different pots. So your first pot, according to the current draft amendments, would be all the benefits that you have earned from whenever you started working up until 28 February 2023. And this will be referred to as your vested pot. And this pot will be under the current regime, where the two-pot, or what they've called the two-pot, where it comes in, is actually going to be prospective from 1 March 2023 going onwards. So all your contributions, so you have up to 1/3 of your contributions will be set aside and put into what is referred to as a savings pot. And this savings pot will be flexible in that you'll be able to access funds from that savings pot, but subject to a minimum of 2,000 and only accessible once a year. So just to give an example, you'll be starting off at a balance of 0 from 1 March 2023. And then up to 1/3 of your contributions will be put to that savings pot, and it will grow with interest. And only when that balance has grown to above 2,000 can you start drawing from it. And you'll be limited to drawing once a year, subject to that minimum of 2,000. Die vakbond Federasie COSATU sê werkers het dringend ingryping nodig.
One is to allow workers, when it comes into effect next year, some immediate relief to the savings part. We think that can be done by converting the pension immediately to a savings part, because it's critical. Workers have been waiting a long time. It'll be difficult to tell workers to wait another year, 2, 3 years to save up enough. Maar wat word van die 2/3 van die pot? The remainder of your contributions, which can be a minimum of 2/3, will be allocated to what we refer to as your retirement pot. This will only be accessible when you leave the fund through retirement or if you pass on. So if you resign, you will not be able to access this retirement pot. It will be deferred up until you reach your retirement age. We think there is a need that when workers do lose their jobs, that they continue to access 100% of the pension funds minus tax. Because in an economy of a 45% unemployment rate, in the absence of comprehensive social security, we do need to give workers all the pension savings minus tax to enable them to save their homes, their cars, to take care of their families. Because in an unemployment rate of 45%, you will take time to find another job. Afgetrede onderwyser en lewensafrigter wou McKelvit sê jy moet jou aftrede prioritiseer. Jy moet aan jou ou dag dink. So daar is annuities, retirement annuities en daar was ook die pensioen. Maar weer eens die pensioen is nie so, dit lyk soos 'n groot bedrag. Maar wanneer jy dink oor hoe lank jy moet lewe daarop, dan is dit nie baie nie. Vra rond, vra ander mense, praat met ouer mense, want daar is baie meer nou beskikbaar as wat daar was toe ek begin werk. So die pensioen is belangrik, vind uit wat betaal die wat se pensioenskema is daar by die werk, maar dan kyk ook rond, watter ander dinge kan jy daai besparing en hoe gouer jy dit begin aanleer, dan word dit mos nou daai habit en dit word makliker vir jou. Partykeer gebeur dinge wat jy nie voor beplan nie. Jy kan maklik jou werk verloor, jy kan maklik siek word, jy kan maklik in 'n ongeluk wees. Wat dan? So bespaar nou al, dit is die moeite werd. Net hierna in deel 2 van haar verslag praat Jolien Reed oor die aftreepot van die fonds. Bly gerus ingeskakel. Gaan voort. Ingevolge nuwe konsepwetgewing gaan aftreefondse voortaan in 2 verdeel word, naamlik 'n spaarpot en 'n aftreepot. Die spaarpot maak 'n derde van die aftreebelegging uit en mens sal 1 keer per jaar 'n onttrekking uit die spaarpot kan maak, sou jy dringend fondse benodig. Maar wat behels die aftreepot? Hier is deel 2 van Jolien Reed se verslag. Mavis Arendse het vir bykans 40 jaar as 'n finansiële adviseur gewerk. Persone wat geretrench word, se houding teenoor hulle geld is heeltemal anders as persone wat resign. 'n Persoon wat geretrench word, sielkundiglik, die hart is seer en kwaad. En die houding is altyd, gee my al my geld. Hulle dink nie verder as hulle neuse op daai stadium nie. Terwyl persone wat werke verander, hulle houding is anders. Want hulle gaan nou, waarom verander ons van werk? Dis 'n beter posisie, jy gaan 10-10-1 beter geld kry en so aan. So hulle is bereid om hulle geldjies te preserve. Die regering stel voor dat daar nou 'n flexibility is in terme van die een fonds en die ander fonds, dat die geld dan nou weggesit word tot die tyd wanneer jy aftree. Maar wat is u opinie rondom dit? Dit bekommer my. Dit bekommer my, want op die oomblik minder as 7% van Suid-Afrikaners kan finansiëel onafhanklik aftree op die oomblik. In my opinie, ek weet net nie, het hulle al die huiswerk gedoen nie, om die voor- en nadele heeltemal te bestudeer. You see, Jolien, the greatest amount of money that one earns is at retirement.
You've never seen those kind of lump sums available to you. So you can imagine, here you reach the age of 60, 63, 65. For the first time in your life, there's a 500,000, a million, 2 million, 3 million, whatever, depending on your fund value, available. Psychologically, you've never been prepared to have to make decisions around that type of money. With the result that some people would want that money, but because they've never had to deal with that, with those sums of money, they cannot make informed decisions. They buy cars, they buy all the things that does not qualify as an asset. Things that reduces in value instead of things that increases in value. If just half of those people who take that money and invest it in something like a property or type of investments where the fund value grows or they can earn a monthly income from, then I would be very happy. Sadly, that was not the case. The majority of people who took their full provident funds ended up broke. Some of the economists are saying you don't encourage people to touch their retirement. What is your response to that? So they're not experiencing the financial difficulties that workers experience. The debt stats from the National Credit Regulator show you that workers are drowning in debt. And often it's because employers don't pay a living wage or decent wage to those workers. Workers' wages are being eroded by inflation, by fuel price, electricity hikes, municipal tariff hikes, food inflation, transport increases, etc. Workers are supporting relatives who are unemployed, who have lost wages. So they're experiencing a real pain, and not because they've been reckless, but just simply because of the economic crisis. And what are some of the concerns that you might still have around this bill? We think there is a need that when workers do lose their jobs, that they continue to access 100% of the pension funds minus tax. Because in an economy of a 45% unemployment rate, in the absence of comprehensive social security, we do need to give workers all the pension savings minus tax to enable them to save their homes, their cars, to take care of their families. Because in an unemployment rate of 45%, you will take time to find another job. Our concerns are more on the timeframes. In terms, as the GPF, we abide with all the legislation and regulations that are set. What I envision is, if ever it was going to be implemented in its current status, is that there would definitely need to be a review of the systems to allow the apportionment of the different contributions to the different pots. Would need rule changes to allow for members to access the savings through the savings pots. Because, like I said, this amendment has been made through the taxation law and not through the GP law or the Pension Funds Act. So to allow members to then have access to a savings pot would need rule changes, and this would need board approval as well. Ja, ek dink die industrie sien die langtermynprentjie. Op die korttermyn is dan natuurlik nou pyn met stelselontwikkelings en 'n klomp goed wat moet gebeur wat kostes gaan veroorsaak vir die bedryf. Maar op die langtermyn traject, as ons dit in die oog hou, is dit verseker 'n ontwikkeling wat die moeite werd gaan wees. Bly ingeskakel, net hierna kyk ons na die belastingimplikasies van onttrekkings uit die spaarpot. Ons is nou terug. Onttrekkings uit aftreefondse is belasbaar. Maar hoeveel belasting is betaalbaar op onttrekkings uit die beplande spaarpot? Jolien Reed is weer aan die woord. Die inkomstewetsontwerp maak voorsiening dat mense 1 keer 'n jaar uit die spaarpot kan trek. Maar wat is die belastingsimplikasie? Well, the benefits that you get from your savings pot are going to be taxed as additional income. So you'll be subject to your marginal tax rates. They're not going to be subject to your withdrawal tax rates or your retirement tax rates. It's only at retirement. It's only when you cash in at retirement will you then be subject to the retirement tax tables. If it is taxed at your marginal rates are higher than what's in the current regime or under the withdrawal table rates. So it's meant to act as an incentive to force you to think about preservation instead of cashing in early.
Ons het almal in Suid-Afrika wat deel gaan wees van hierdie nuwe dispensasie, heel wat leerwerk wat ons gaan moet doen oor presies hoe die struktuur werk. So ek dink mense moet van die begin af maar aanvaar dat 'n klomp van die goed gaan 'n tydjie vat voordat ons dit 100% gaan verstaan, veral fondslede self wat gaan moet besef dat daar nou ewe skielik 2 potte in hulle aftreefonds is en dat daar verskillende reëls op die potte van toepassing is. Nou een van die baie belangrike veranderinge wat die tesourier gemaak het, en daar's baie goeie redes hoekom hulle die verandering gemaak het, want dit gaan maar oor om te keer dat mense nie onnodiglik te veel geld onttrek nie en ook om sekere belastingskuiwergate toe te maak. Maar een van die belangrike veranderinge wat hulle gemaak het was om die belasting wat jy in die toekoms gaan betaal op 'n onttrekking uit jou spaarpot uit. Daardie belasting gaan in die toekoms inkomstebelasting koerse wees en nie die sogenaamde onttrekkingstabel koerse wat in die verlede gebruik is op pensioenfondse nie. En dit klink miskien nou kompleks, maar ek dink dit is 'n subtiele verandering en dit beïnvloed mense verskillend afhangende watter vlak jou inkomste of jou salaris in 'n jaar uitkom. So mense wat relatiewe lae salarisse trek in die omgewing van R100,000 per jaar, gaan min of meer dieselfde betaal as wat hulle vandag sou betaal het indien hulle onttrekking doen. Mense wat 500,000 of selfs R1 miljoen, as mens nou praat van mense wat werklik waar groot inkomstes verdien in 'n jaar, hulle gaan beduidend meer betaal vir daardie onttrekkings in terme van die belastinggedeelte. So ek dink dit gaan iets wees wat in die toekoms mense baie versigtig gaan moet in gedagte hou en die nodige berekeninge voor die tyd doen dat jy nie verras is deur die bedrag van die belasting, veral as jy 'n groot onttrekking wil maak. Die geld wat nou in die ekonomie gaan beskikbaar wees, wat 'n impak gaan dit op die land hê? Ek dink mens moet verstaan wat die oogmerk van die twee-potstelsel is om een van die probleme in die Suid-Afrikaanse aftreefondsbedryf aan te spreek, wat is dat te veel mense onttrek hulle aftreegeld volledig wanneer hulle werk verander of as hulle afgedank word vir een of ander rede. Die huidige wetgewing gee vir jou 'n geleentheid om jou hele aftreepot op daai oomblik te onttrek in kontant en dan begin jy jou hele aftreeplan eintlik van nul af. En dit natuurlik is katastrofies. So Suid-Afrika het 'n goed ontwikkelde aftreefondsbedryf. As ons onsself vergelyk met ander ontleikende markte, het ons 'n baie gesonde stelsel en is ons eintlik een van die leiers op hierdie area. Maar dit beteken nie ons stelsel is perfek nie. En hierdie was een van die probleemareas wat ons stelsel histories gehad het, is mense het te maklik toegang tot hulle geld. So die nuwe twee-potstelsel is half 'n gee en 'n neem strategie. Jy kan nou nie meer al jou geld onttrek as jy jou werk verander of diens verlaat nie. Jy kan nou net toegang kry tot 'n derde van jou geld. 2/3 moet basies tot jou aftreedatum gespaar word en op jou aftreedatum moet daai 2/3 verder gebruik word om vir jou 'n inkomste te koop vir die toekoms. Nou die impak daarvan is, soos jy sê, op die langtermyn wys ons projeksies dat dit gaan lei tot 'n beduidende toename in die bates in die Suid-Afrikaanse aftreefondsbedryf. Ons aftreefondsbedryf het die laaste 10 jaar met die ekonomie wat so grootliks sywaarts beweeg het en die ander probleme wat ons in die Suid-Afrikaanse ekonomie gehad het ons aftreefondsbedryf die laaste 10 jaar ook nie werklik gegroei nie. Nou die projeksies wat ons sien uit die twee-potstelsel wat dit gaan veroorsaak, daardie 2/3 wat die heeltyd gespaar word en die heeltyd behoue bly, is dat ons oor tyd, nie onmiddellik nie, dit gaan 10 jaar neem, miskien bietjie langer, gaan ons 'n beduidende vergroting kry in ons aftreefondsbedryf se bates. En daai bates moet natuurlik iewers belê word. So huidiglik as mens gaan kyk na regulasie 28 moet omtrent 55% van daardie geld moet in die plaaslike ekonomie belê word in een of ander bateklas en op die oomblik is dit grootendeels die Johannesburg aandelebeurs en natuurlik sekere van die vaste rentemarkte wat beskikbaar is, maar daar is ook baie gesprekke oor waar ons infrastruktuurontwikkelings kan befonds met pensioenfondsgeld wat internasionaal die standaard is. Ja, aftreefondse hou van infrastruktuur tipe beleggings want die terugbetalingstermyne en die inflasie koppelings wat jy kry met infrastruktuurbeleggings pas baie goed by aftreefondse. So vir Suid-Afrika op die langtermyn beteken die twee-potstelsel dat ons gaan 'n groeiende batepool kry wat ons kan gebruik om sekere van hierdie beleggings
transaksies in Suid-Afrika te befonds. En op die einde van die dag is 'n gesonde spaarpot in enige land se ekonomie is een van die steunpilare tot 'n suksesvolle ekonomie. Geen ekonomie kan net funksioneer op geld wat geleen word van die buiteland af nie. Ekonomieë werk met geld wat plaaslik gespaar word deur die plaaslike bevolking en deur die mense wat in die plaaslike ekonomie werk, en die tweepotstelsel gaan verseker hierdie stewige hupstoot gee. Die proses van openbare kommentaar op die wysigingswetsontwerp het reeds begin. Jy het nog tot Maandag tyd om kommentaar of insette te lewer. Net voor ons groet, hier is 'n voorsmaakie van 'n verslag wat Fokus binnekort gaan uitsaai. Die stygende brandstofprys is maar een van die baie faktore wat weer lei tot hoër kospryse. Talle Suid-Afrikaners kla dat kospryse die afgelope tyd die hoogte ingeskiet het. Fokus het by Gemma Gatici van MediaHack meer gaan uitvind oor kospryse en hoe dit vergelyk op die langtermyn. What we're doing is a long-term price comparison, and we decided to do it because we realized that even in the office we were talking about how it feels like things are getting more expensive. You know, you feel like you have maybe spent more on milk this month than what you did last month, but not everyone has the proof. So what we are doing is we are going out and getting the evidence of this. So at the moment we are comparing 9 products across 4 different stores, and we are comparing those basket totals from store to store. We've only been doing this over 2 months so far, but both times Woolworths surprised us. They sort of have this stereotype of being a more expensive store, but we found that from the basic goods that we looked at, it was actually cheaper to buy them in store at Woolworths in comparison with the other stores. So we took a selection of stores, and we will be adding a few more to our list as time goes on. It's a long-term data project, so we are tracking these prices over time, and although what we've got now is really interesting, what's going to be, in my opinion, the most interesting part is looking back 6 months to a year from now to see that data and see how the prices have fluctuated over time. Fokus saai binnekort hierdie verslag uit. Dis al vir vanaand. Onthou, indien jy die uitsending gaan misloop, Fokus is steeds op YouTube beskikbaar. Soek net onder Fokus, SABC en die datum van die uitsending. Ons groet tot volgende Woensdag aand om 7. Tot dan. Totsiens.